Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How is your life today? I hope all of you fine. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semuanya dalam keadaan baik. On this occasion, we are going to learn about descriptive text. Pada kesempatan hari ini, kita akan membicarakan tentang text descriptive. Before we learn about descriptive text, sebelum kita berbicara atau belajar tentang text descriptive, there are many points that should be attention. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. First, yang pertama, be sure that your handphone or laptop connected internet well and full of battery. Pastikan handphone atau laptop Anda terkoneksi internet dengan baik dan baterai terisi penuh. Second, yang kedua, don't forget to wash your hand before and after doing some activity. Jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. The third, yang ketiga, keep clean your environment. Selalu jaga kebersihan lingkungan Anda. And then the objective of the meeting today, tujuan dari pertemuan kali ini atau dari pembelajaran hari ini, first, the student are able to explain descriptive text well. Pertama, anak-anak dapat menerangkan teks deskriptif dengan baik. Second, yang kedua, the student are able to analyze social function, text structure, and language feature of descriptive text. Anak-anak dapat menganalisa fungsi sosial, susunan teks, dan ciri-ciri kebahasaan dari teks deskriptif. The third, yang ketiga, the student are able to arrange descriptive text well. Anak-anak dapat menyusun teks deskriptif dengan baik. Apa yang dimaksud dengan teks deskriptif? Descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Descriptive text adalah teks yang membicarakan tentang orang atau sesuatu. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, atau sesuatu secara khusus. And then, what is the general structure of descriptive text? First, identification. Yang pertama adalah pendahuluan. Its content about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Pada bagian ini berisikan tentang pendahuluan tentang orang, tempat, binatang, atau objek yang akan dideskripsikan. It is usually in the first paragraph, dan biasanya letaknya di paragraf pertama. Second, description. It contains a definition of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Pada bagian ini berisikan atau menggambarkan tentang sesuatu seperti binatang, tempat, atau orang dengan mendeskripsikan atau menjelaskan ciri-cirinya, bentuknya, warnanya, atau sesuatu yang akan dideskripsikan oleh si penulis. Then, language feature of descriptive text.
First, the use of adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach at Semen, the famous place at Jepara, etc. Yang pertama, penggunaan kata sifat adalah untuk memperjelas atau menerangkan dari suatu kata benda. Contohnya, a beautiful beach, sebuah pantai yang cantik, yang indah. A handsome man, seorang laki-laki yang tampan. The famous place in Jepara, tempat yang terkenal di Jepara, dan seterusnya. Second, the sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. Yang kedua, pola kalimat yang digunakan atau tenses yang digunakan adalah simple present. Sebab pada teks deskriptif ini menceritakan tentang fakta dari objek yang akan diterangkan. Third, action verb. The verb that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, etc. Yang ketiga, kata kerja. Kata kerja biasanya menunjukkan suatu aktivitas. Sebagai contohnya, lari, tidur, jalan, memotong, dan sebagainya. Now, attention the text below. Sekarang perhatikan teks berikut ini. Kemudian, then, decide, tentukan the identification and the description of the text. Finish? Let's discuss together. The identification. The identification of the text above is in the first paragraph, from the first sentence until the end the sentence. And then the description. The description of the text above is in the second paragraph, from the sentence after going into some restoration, Borobudur is visited by more and more tourists, both domestic and foreign tourists, until but some of them like to bring credit card and checks. Any question about descriptive text? No question? Thank you very much for attention. See you.